No me deja, no me deja voltearlo. Dice que la orientación está. Y ya mire. No sé qué toca, sí. Espérate que eso lo quita. Ok, pues está. It says that the orientation is located. That's on YouTube. We didn't try it. We didn't get the mics. Pero se ve. Ok. All right. La mejor. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة الكرام, indeed it is a pleasure to be here with our brothers and sisters here in the land of Colombia. I know that this is our first time, not our first time in South America, since we have visited Guyana, but here in the land of Colombia, it's no doubt is our first time, and it is indeed a great pleasure to be with you brothers and to spend some time with you. El Sheikh dice que es un placer estar aquí en Colombia. No es su primera vez en Latinoamérica porque ya estuvo en las Guayanas, pero es un placer estar aquí con ustedes. What you heard us begin this lecture with, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. This is a khutbah that the Prophet ﷺ used to recite, and you possibly hear it in the beginning of some of the khutbahs of Jumu'ah. It is known as the khutbatul haja. El Sheikh inició esta conferencia con el Khutbatul Haja, que es el que generalmente escuchamos en las khutbas de los viernes, y así es como empieza esta conferencia. Prophet ﷺ used to utilize it at the beginning of his sermons. He used to utilize it to marry, and in the beginning and during marriage ceremonies. And likewise, he used to teach it to the companions, the way he would teach them a surah from the Quran. Y esta es de las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam, que las utilizaba inclusive para matrimonios y generalmente como enseñar las ayat del Sagrado. And this khutbah is filled with khair and barakah and hidayah, huda. That is, it is filled with good, many great beneficial statements that are present within it. And thus the scholars from among them, Shaykh Nasruddin al-Albani, has collected the varying wordings and the varying ahadith that it occurs in and explained it in a book or spoke around its meanings in a book that he authored entitled Khutbatul Haja. Esta khutbah está llena de bendiciones y de muchos beneficios. El Sheikh Nasruddin al-Albani ha recolectado todas las ahadith relacionados a esta khutbah y lo ha llamado Khutbatul Haja. The Prophet ﷺ, when he would recite the khutbah, it would affect those who would hear it.
cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam solía dar la khutbah, esto solía afectar a todos aquellos que lo escuchaban. It occurs in the hadith of Sahih Muslim, the hadith of Jabir ibn Abdullah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was giving his da'wah and calling the people to Allah Azza wa Jal, that the kuffar of Quraysh, they used to sit in what were known as the nawadi or the nadi. That is, these places of sitting that they would discuss things that were taking place. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam solía dar la khutbah, también se solían reunir los incrédulos de Quraysh en un sitio Nadi. llamado Nadi. And so the nadi, they would sit. In those days, they didn't have newspapers, and they definitely didn't have any television or anything of that nature, watching the news or what have you. They would sit in the nadi, whatever was taking place. They would speak to each other, and they would spread it. Debido a que en esos tiempos no había noticieros o periódicos, lo que estas personas se reunían en este lugar para escuchar las noticias y esparcirlas. So within these sittings, when they would sit with the people, they would speak, and one of the topics when the Prophet ﷺ began giving his da'wah was this call of Muhammad. Una de las cosas de las que ellos se solían sentar a discutir o hablar del tema era sobre este llamado de Muhammad. They would say he has opposed the deen of our forefathers, that he's speaking of with a religion that we don't know, that he brings some new idea, that he is majnoon, that he is deranged, and that he is possessed by a jinn. Ellos solían decir que el profeta solía llamar a una religión diferente a la de sus padres y que era algo desconocido y que además estaba loco. And so there was an individual during the period of Jahiliyyah known as Damad ibn Tha'labat al-Azdi. Damad ibn Tha'labat al-Azdi. Damad ibn Tha'labat al-Azdi was an individual that was known to remove jinn from people and to cure people from possession. La persona que Jay mencionó, Damad ibn Tha'labat al-Azdi, era una persona que solía exorcizar jinns o genios de las personas. And so he was well known for this among them. Y era muy conocido entre las personas por eso. So when he heard on an occasion them speaking about Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that he's a man that is deranged, he's a man that is majnoon, and he has a jinn with him, he said, when I see Muhammad, I'm going to offer him my services. Cuando él escuchó que el profeta Muhammad estaba loco o poseído por un demonio, él dijo, voy a visitarlo y ofrecerle mi servicio de exorcismo. And so he came across the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then when he saw the messenger of Allah, he said, Ya Muhammad, I hear what the people are saying about you, that you have a problem, jinn or you possessed. Let me offer my services to you, perhaps I can cure you. Cuando se encontró con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le dijo, déjame ofrecerte mis servicios y quizás yo te voy a curar. And so the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he heard him say that, he turned to him and said, Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu, to the end of the khutbah. So, cuando el profeta escuchó que esta persona le dijo esto, recitó las palabras que se recitan en el khutbah. The khutbah being, verily we praise Allah, we praise him, we seek his forgiveness, we seek his aid. Whomsoever Allah guides, there is none to misguide. Whomsoever Allah misguides, there is no one to guide him aright. These statements he was hearing and listening to the Prophet reciting them. Bueno, el significado de la khutbah al-Hajjah es todas las gracias son para Allah. Praise Allah. Adoramos a Allah. We seek his aid. Buscamos su ayuda. We seek his forgiveness. Buscamos su perdón. Whoever Allah guides, there is no one to misguide. Quien quiera que la guíe, no hay nadie que lo pueda desviar. And whoever is misguided, there is no one to guide him aright. Y quien quiera que sea desviado, no hay nadie que lo pueda traer. I bear witness that there is no deity worthy of worship. Oh, I seek refuge in Allah from the evils within ourselves. Busco refugio en Allah con el mal que está en nosotros mismos. And we seek refuge in Allah from the evil outcomes of our bad actions.
Y busco refugio en Allah del resultado de nuestras malas acciones. And I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. Y testifico que no hay nadie digno de adoración excepto Allah. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. Y testifico que Muhammad es el mensajero. And then he would recite 3 verses from the Quran. Y luego recitaría 3 versos del Sagrado Corán. So when Dhamad ibn Tha'laba heard this statement from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, Ya Muhammad. He said, Oh Muhammad, I have heard the words of magicians, I have heard the words of poets, and I have heard the words of soothsayers, and the people who deal with the unseen and play with jinn, but never have I heard the words and the likes of that which you have just recited to me. Repeat it to me. Y cuando esta persona escuchó esta recitación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo, he escuchado las palabras de magos, de poetas y de gente de adivinadores, pero nunca he escuchado nada como lo que acabas de decir. Repite. So Prophet repeated it 3 times. Entonces el profeta se lo repitió 3 veces. So Dhamad ibn Tha'laba, he then said, give me your hand and I may pledge allegiance to you, to Islam. Y esta persona le dijo, dame tu mano que voy a hacer mi juramento y aceptar el Islam. And so Dhamad entered Islam on the basis of hearing Khutbatul Hajj. Y así esta persona aceptó el Islam escuchando el Khutbatul Hajj. And now in our time we hear it when the sermon or the Imam is giving his sermon and we fall asleep. Y hoy día las personas lo escuchan en la jutba y se duermen, siendo que esta persona aceptó el Islam durante. The deen of Allah is, أيها الإخوة الكرام, is a deen of guidance, huda, and khair. The deen of Allah Azza wa Jal is a deen of guidance, a deen of good, a deen of righteousness. La religión de Allah es una religión de guía y de bien. Everything that is within it is good. Todo lo que el Islam tiene es bueno. Whether certain individuals have an inability to understand that or not. Independiente de si ciertos individuos tienen la capacidad de entenderlo. And there is a principle that our scholars mention that relates to all of the deen, and it is a beneficial principle that you can use in your da'wah. There's a principle Hay un principio that is connected to all of the religion. Que está conectado a toda la religión. All of the commands, all of the prohibitions. Sobre las órdenes o las prohibiciones. And it is a beneficial principle to use when you're speaking to people about Islam. Y es un principio beneficioso para usar cuando le estás hablando a las personas sobre el Islam. And that is that Islam calls to that which is good, pure good, or the good outweighs the bad. Y este principio es que el Islam llama a todo lo que es bueno o que su bien se sobrepone sobre cualquier mal. And it warns against pure evil or that the evil outweighs the good. Y advierte sobre cualquier mal o cualquier mal que sobrepase el bien. And the evidence that the scholars use for this is the statement of Allah Azza wa Jal, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ. That is indeed Allah commands, يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ, commands with justice. Okay. Y la evidencia que se ha utilizado para probar esto es el versículo del Sagrado Corán que dice que Allah solo comanda aquello que es bueno, ordena aquello que es bueno. That Allah mentions that verily Allah commands with justice. Y que ciertamente Allah ordena con justicia. And ihsan, which is excelling in good. Y con ihsan, que significa exceder en el bien. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, and joining the bonds of kinship, relation. Y uniendo todos los lazos de fraternidad. And yanha, and he prohibits. Y prohíbe. Fahsha, lewdness. Yani, bad behavior. And it is used for sexual malpractice, but it is more general. And evil. La inmoralidad. Y prohíbe la inmoralidad. Fahsha wal munkar, and evil, any type of evil. Y cualquier tipo de mal. Wal baghi, which is transgression or oppression. Y cualquier transgresión u opresión. So
in this verse, Allah mentions that everything that He commands with is very good, this, and everything that is prohibited, oppression, this. Y básicamente indica claramente que todo lo que la ordena es bueno y todo lo que prohíbe es malo. And so it is beneficial, especially when somebody asks, well, why do you have to do this? Or why can't you do this? Y esto es especialmente bueno para utilizar cuando las personas te preguntan ¿por qué haces esto? O ¿por qué dejas de hacer esto? Sometimes you may know the wisdom and you can explain it. Sometimes you don't know, but you can return back to this principle. Algunas veces puedes explicar el bien el beneficio detrás de la acción que estás realizando y si no, simplemente regresas a este principio. And that is that you can say that, look, I don't know the exact wisdom for this particular thing, but I know that whatever is commanded, it's commanded because it has it good and khair and all of these beneficial things. And whatever is prohibited, it's prohibited because it has evil and all of these harmful things. En este caso, retorna a este principio diciendo, no conozco la sabiduría detrás de esta orden, pero estoy seguro que si está permitido es porque es un bien o si está prohibido es porque es un mal. And so, with that being the case, this beautiful deen, أيها الإخوة الكرام, it is a deen that has affected people throughout time, and as we were speaking earlier, that it is a deen that was spread, أيها الإخوة, in many of the regions that are now lands of the Muslimin. It was spread without any military battle, without anything of that nature. It was spread by that which they saw from the Muslimun of uprightness and truthfulness and righteousness. Y como ya hemos mencionado antes, esta es una religión que afectó a muchas personas y como ya en algunos ejemplos que dimos, no hubo guerras, no hubo acciones militares, simplemente las personas vieron todo el bien y toda la bondad que la religión de Islam tiene. And then when they actually looked into the religion and they look at that which is present within it from aqidah, from belief, that which is present within it from ibadah, worship, that which is present within it from akhlaq, it only increased them in the knowledge that this deen is the deen of Allah truly. Y cuando la persona observa lo que el Islam tiene en principios de creencia, en actos de adoración, la persona simplemente concluye esto realmente es la religión de Allah. But we have a problem. Pero hay un problema. The problem, أيها الإخوة الكرام, is that many of the people have entered into understanding Islam with their own understanding. El problema es que muchas personas han empezado a entender el Islam con su propio entendimiento. And they have deviated away from that which was revealed upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y se ha desviado de aquello que fue revelado por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To the extent that if you were to look at their deen, the deen that they practice now, and that which the Prophet sallallahu alaihi wasallam was upon, it is as though it's two completely different religions. A tal extremo que si comparamos lo que estas personas realizan y lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenó, es como si fueran dos religiones totalmente diferentes. Sometimes the deviation is small, sometimes it is large. Algunas veces esta desviación puede ser pequeña o puede ser grande. And so when we're speaking about Islam, we're speaking about the Islam that Allah Azza wa Jalla revealed upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cuando hablamos del Islam, el verdadero Islam, hablamos del Islam que fue revelado por Allah a su mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And with that being the case, we mention here that Islam with the people of knowledge is of two types. Y con esto, el Islam para las personas de conocimiento es de dos tipos. That which is referred to as Islamul Am or general Islam, and that which is referred to as Islamul Khas or specific Islam. What do we mean by this? Okay, y estos dos tipos de Islam son el Islam general o el Islam básico y el Islam específico. ¿A qué nos referimos con esto? The people of Nigeria mentioned what is intended by Islam al-Am, and it is present in the speech of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah. What is intended by Islam al-Am is submission to the will of Allah Azza wa Jal. And this general Islam then is what every single one of the prophets and the messengers came with. That is, they all came in submission to that which Allah has revealed.
Ok, y el significado de estos dos tipos de Islam lo encontramos en las palabras de Sheikh Ibn Taymiyyah, en el que el Islam general es aquel que se refiere a la sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala, mientras que el Islam específico se refiere a aquello que los profetas revelaron a las personas. And as far as Islam al-Khas or specific Islam, then that is a reference to the Islam that was brought or that was given to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And so when we speak about Islam, we're speaking generally, whenever we speak about Islam, we're speaking about the Islam al-Khas, the specific Islam that was given to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All of the prophets and messengers were upon Islam. Y cuando hablamos del Islam en específico, entendemos que nos referimos al Islam que fue revelado por Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que todos los profetas anteriores a él revelaron y practicaron. And that again brings us to another point, which is a reference to the definition of Islam. Y eso nos devuelve a un punto que es sobre la definición del Islam. Scholars define Islam as al-istislam lillahi bit-tawheed, to submit to Allah in tawheed. Y los eruditos hacen una traducción del Islam como la sumisión a Allah en tawhid. وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ, and to comply in obedience to him. Y de someterse en obediencia a él. وَالْخُلُوصُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ, and that what is most correct, وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ, and that a person is free from shirk, and bara'ah is not just to be free of it, it also indicates that one dislikes it in his heart, and to be free of the people of paganism. Y también nos indica que está libre del shirk, odiarlo y también alejarse o también odiar a las personas del shirk. When we say that bara'ah is more specific than khulus, because of the fact that khulus, a person may be free of shirk, or may not hate shirk in his heart. Whereas bara'ah is an indication, this is what Allah Azza wa Jalla mentions in the Quran, is an indication to disliking it in one's heart, shirk. La diferencia entre bara y khulus. It just means to be free of. Porque habrán personas que posiblemente están libres de shirk, pero no lo odian. But a person can be free of shirk and not hate it. Eso es lo que dije. Sí, la persona puede estar libre de shirk, pero no odiarlo. No, and so would that be the case here with Ikhwan? The reason we mention that is because of the fact that there is a common definition that we hear people spreading of Islam, which is incorrect. Y esto lo mencionamos porque hay muchas personas que están entregando una definición del Islam que no es correcta. Like we hear people saying Islam means peace. Escuchamos personas diciendo, por ejemplo, Islam significa paz. And this is an issue that we need to pay attention to. Y este es un problema al cual debemos prestar atención. Because Islam, if we were to say that yes, Islam, the definition of Islam is peace. Si fuéramos a decir que la definición del Islam es paz, then somebody might come along and say, well, you know, the word Gandhi, Gandhi, is a peaceful way. And so surely this is Islam too. I acquire peace through following Gandhi. Si fuéramos a decir que la definición del Islam simplemente es paz, la gente diría que la manera de Gandhi que era paz, por ende también es Islam. Or somebody else may come along and say that, you know, we believe that there is a prophet after Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he gives us peace. His way gives us peace. O la gente podría decir, hubo un profeta después de Muhammad y con él sentí paz. So what we should understand, Ikhwan, as we mentioned previously, the definition of Islam are these three things. Submitting to Allah in Tawheed. Deberíamos, en este caso, la definición del Islam, entendemos que es tres. Someterse a Allah en Tawhid. والانقياد له بالطاعة, being compliant to him in obedience. Someterse a él o ser comprometido en sumisión a él. And to be free of and have dislike for shirk.
y estar libre y odiar el shirk. طيب. Now, so with that being the case, then we understand. If we understand this, we understand this Islam Am and Islam Khas. Islam Am, the general Islam which all of the prophets and messengers came with, was revolved around these three things. Every single prophet was upon this. This is why we say Isa was a Muslim, Musa was a Muslim, Ibrahim was a Muslim, Ismail, Ishaq, Yaqub, wal-Asbat, كلهم Muslim. All of them are Muslim. Y una vez que entendemos estos tres fundamentos, es por eso que decimos que, por lo menos en el caso del profeta Isa, conocido como Jesús, era musulmán, Abraham, el profeta Ibrahim, o conocido como Abraham, era musulmán, y todos los profetas que vivieron antes. Now, and so the specific Islam that we're speaking about then, as for anyone who lives in this era will know, that there are many versions of Islam. Y cuando hablamos del Islam en específico, podemos observar que hay muchas versiones del Islam. And the Islam that will bring and return back to this ummah its strength is the Islam of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and his companions. Y el Islam que va a traer fuerza o fortaleza a los musulmanes es el Islam del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y sus compañeros. This is what will have the reward of Jannah. Aquí es donde vamos a tener la recompensa del paraíso. This is what will save us from the hellfire. Es lo que nos va a salvar del infierno. This is what will give us peace. Es lo que nos va a traer paz. And this, if we're saying with this Islam means peace, if we mean that one achieves peace through submitting to Allah and Tawheed, complying to Him in obedience, and being free of shirk, then yes, that's a sound statement. Sí, cuando decimos que el Islam es paz, nos referimos a la sumisión a Allah en shirk, nos referimos a someternos voluntariamente a sus órdenes y liberarnos del shirk y odiar a su gente. Si con esto adquirimos paz, entonces sí hemos dicho algo razonable. The one who does this attains peace. Aquel que hace esas tres cosas es el que tiene paz. There's a difference between this and saying that Islam means peace. Y es una gran diferencia entre eso y decir que el Islam es paz. So with all of these varying types of deen or Islam or versions of Islam, how does a person find what is correct from all of these different paths? Y entre todas estas versiones del Islam que hay, ¿cómo hace una persona para encontrar cuál es la versión correcta? And how do we define the true Islam of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? ¿Y cómo definimos el verdadero Islam, el Islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he spoke to us in a hadith about that which will come at the end of time. Y la manera es porque el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos habló de aquello que va a venir al final de los tiempos. In fact, it will occur not at the end of time, but after his death. Not only at the end of time, but after his death, it will begin. De hecho, no solo al final de los tiempos, sino algo que va a ocurrir justo después de su muerte. And that is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, as occurs in two hadith that were mentioned, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. He said to his companions, and verily the one who lives long from among you, he will see much difference. Y de hecho, esto es mencionado en dos hadith. Y uno de ellos fue cuando le dijo a sus compañeros, cualquiera de ustedes que viva largo tiempo va a haber muchas diferencias. And in the second hadith, y en un segundo hadith, the Prophet ﷺ, he said, افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Prophet ﷺ, he said that the Jews will split into 71 sects. The Christians will split into 72 sects.
And this ummah was split into 73 sects, all of them in the hellfire except for one. El profeta en el hadith dijo, los judíos se dividieron en 71 sectas, los cristianos en 72 sectas, y esta umma se dividirá en 73 sectas, de las cuales todas ellas estarán en el fuego, excepto una. And the Prophet ﷺ, he asked, as occurred in a number of the versions of the hadith, he was asked, Man hum ya Rasulullah? Who are they, O Messenger of Allah? All of them in the hellfire, except for one. Of course, the companions want to know which one. Y los compañeros preguntaron, ¿cuál es esta secta? Por supuesto, todas en el fuego, excepto una. Por supuesto, ellos quieren saber cuál es esa. ¿Cuál es la que no va a estar en el fuego? And this, in essence, is an answer to the question that many people ask. There are many groups and parties. Which one is correct? Y esta es la respuesta a la pregunta que mucha gente hace de, hay muchas sectas, ¿cómo sé cuál es la correcta? And what's unfortunate is we have some people who go as far as to say, we'll find out Yawm al-Qiyamah. Y hay gente que llega al extremo de decir, nos vamos a dar cuenta en el día del juicio. You want to wait till Yawm al-Qiyamah to find out? ¿Vas a esperar hasta el día del juicio para darte cuenta? And so here we need to know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. That I have left you upon that which is pure and white, clear. Its night is like its day, and no one deviates away from it except that he is destroyed. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, lo que te he dejado es tan claro que su diferencia es como la noche del día y nadie se separa de él excepto que es destruido. And so here the Prophet ﷺ explained that the religion is clear. Aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam explicó, la religión es clara. So where has this confusion come from? This confusion has come from the people. People have added and brought about confusion within the religion. Entonces, ¿de dónde viene esta confusión? Esta confusión viene de la gente que ha escrito sobre la religión. And so the Prophet ﷺ, when the companions asked, who is that one, O Messenger of Allah? The Prophet ﷺ, he said, هم من كان على مثل أنا عليه اليوم وأصحابي. They are those who are upon that which I am upon today and my companions. Y cuando los compañeros le preguntaron cuál es esta secta, el profeta contestó, es aquella que está sobre lo que yo estoy y sobre lo que ustedes están. And so the Prophet ﷺ mentioned these two conditions. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó estas dos condiciones. Number one, his way, his sunnah. Número uno, su camino o su sunna. And the second affair, the understanding of the companions. Y la segunda, el entendimiento de los compañeros. And of course, this understanding and these Sahaba and this first generation is referred to as the generation, or this, in fact, first three generations are referred to as the generations of the Salaf. Y este entendimiento, así, estos compañeros o estas generaciones, que de hecho son las tres primeras generaciones, son conocidos como los Salaf. Yani these are the pious predecessors, our pious forefathers. Estos son los predecesores piadosos, serían nuestros predecesores. The Prophet ﷺ said, as occurs in another hadith, y como el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo en otro hadith, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. The best of the people is my generation, then those who follow them, then those who follow them. Las mejores personas son las de mi generación, aquellos después de ellos y aquellos después de ellos. So these three generations, the Prophet ﷺ, he referred to them as the best of people. El profeta sallallahu alaihi wasallam se refirió a estas tres generaciones como los mejores de la gente. And they are referred to as the Salaf of this ummah, or the pious predecessors of the ummah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y ellos son conocidos como los predecesores
los predecesores piadosos de la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And it is their way that the Messenger ﷺ mentioned they are the ones who are saved from the hellfire, the ones who followed their path. What I am upon today and my companions. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos aclaró que ellos son los que van a estar libres del fuego y aquellos que los sigan a ellos. And so this path of the Salaf, my brothers and my sisters, we need to know what it is. Y por eso es importante que sepamos cuál es el camino de los predecesores. And that brings us to the subject of our few days of sitting. Y esto es lo que nos lleva a lo que vamos a hablar en estos pocos días que vienen. The book that we're going to be reading from and looking at is the book of one of the great scholars of this era, the book of Sheikh Zaid al-Madkhali. El libro que vamos a estar revisando, estudiando, es un libro muy importante de esta época, es un libro que pertenece al Sheikh Zaid al-Madkhali. Sheikh Zaid in this book, and he entitled the book, قطوف من نبوة السلف. Now, qutuf, which is a big fruit from the explanation of the Salaf. Yani it is just a snippet from the description of the Salaf. How were they? What was their way? What was their path? El título de este libro se traduce como una breve introducción o un pequeño agarre de cómo eran los salaf o los predecesores piadosos. And so throughout the book, he highlights distinguishing characteristics of our pious predecessors. Y en este libro él resalta algunas de las características de nuestros predecesores piadosos. And so that bi'idhnillah, starting from tomorrow, is what we will look at, we will discuss and explore which is Salaf of this Ummah were upon in Aqidah, in methodology, and in understanding. Y esto es lo que a partir de mañana, con el permiso de Allah, vamos a estar explorando sobre cuáles eran esas características que tenían nuestros predecesores. And so we'll look at that starting from tomorrow, bi'idhnillah. We'll round up with this introduction tonight. On that note, جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. حياكم الله. Y con esto cerramos la introducción el día de hoy y empezaríamos el día de mañana con el permiso de los hermanos. El Sheikh está disponible para tomar algunas preguntas. Si alguien las tiene, pueden escribirlas en el chat del canal de YouTube y por ahí las estaremos tomando. E igual en el lado de las mujeres, si tienen preguntas, nos las pueden por favor enviar a mi. Pues las pueden reunir y las vamos a estar leyendo. Chao. Se para la transmisión, creo. Sí. No questions, alhamdulillah. Yeah, I have a question that I will. there is one brother. He sent a question like a few hours ago. He said, "The Sheikh going there, so so you just ask this question, inshallah ta'ala." Let me just look for this man. So he's asking for. If you're reading, is it in Spanish or English? Actually, it is in Spanish, but he's asking for it for explanation for a hadith. But read it in Spanish and then translate. the problem is that Spanish speakers could understand. the problem that he sent it on Arabic, all the hadith. So, and the question in Spanish, so actually the question is about that it's true that the women and the men can lie just regarding this hadith that he found in the page of in the best that all Tu WhatsApp. Sí, me la mandaron al WhatsApp del teléfono. Tu WhatsApp. Okay.
¿Me lo mandan los ustedes? Sí. Ok. O sea, que se la manden a ella y yo te la mando a ti. Lo está escribiendo. Así no. Así el micrófono. It's a relatively long, but if you translate in Spanish, then we'll mention. Yeah, but actually I do it after tomorrow because actually I don't know what the hadith about. So No, I've just read it. All right. Yes. So his question is about regarding the hadith. If it is true that the women and the men can lie. Yeah. Tenemos una pregunta relacionada a un hadith. Vamos a omitir el hadith porque es un poco largo, pero básicamente la pregunta es si es cierto que esposos se pueden mentir entre ellos. First thing that we should know is that kadhib, أيها الإخوة الكرام, is from the worst of the major sins. From the worst of the major sins is that kadhib. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que mentir es de los peores pecados que hay. And the Prophet ﷺ prohibited kadhib in numerous ahadith. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió la mentira en múltiples hadiths. From those ahadith, Prophet ﷺ, he said, إياكم والكذب فإن الكذب أكذب الحديث. Be aware of lying. Yani, for indeed it is the worst of speech. Y en uno de esos hadiths, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, cuidado con la mentira, porque la mentira es de las peores formas de hablar. Likewise, the Prophet ﷺ, he mentioned, as occurs in the hadith of Abu Sa'id al-Khudri, Prophet ﷺ, he said, عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. So he said, cling to being truthful. El profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith dijo, traten de ser honestos. For indeed truthfulness leads to righteousness. Porque ciertamente la honestidad guía hacia la piedad. And righteousness leads to Jannah. Y la piedad guía hacia el país. And a person does not cease lying. A person does not cease being truthful. Y una persona no abandona ser honesto. And striving to be truthful. E intenta ser honesto. Until he's written with Allah as a truthful person. Hasta que es escrito ante Allah como una persona honesta. And he said, be aware of lying. Y él dijo, estén atentos con la mentira. Because lying leads to fujur. Lying leads to evil, to evil. Porque la mentira guía hacia lo perverso. And evil leads to the hellfire. Y lo perverso guía hacia el fuego del infierno. And a person does not cease lying and striving to lie. Y una persona no comienza a mentir o se esfuerza por mentir. Until he's written with Allah as a liar. Hasta que él es escrito ante Allah como un mentiroso. Now, the Prophet ﷺ, he likewise permitted, because the hadith of Atiyah and others, Prophet ﷺ prohibited
or he did not permit lying except in 3 instances. He did not permit lying except in 3 instances. Okay, y el profeta sallallahu alaihi wasallam no permitió mentir excepto en 3 momentos. The first of them, al-khid'a fil harb, which is deception in war. El primero de ellos que es para engañar durante la guerra. That is, it may be a stratagem of war, a strategy during warfare, that a person is deceitful to the enemy in order to overpower him. Y esto puede ser una estrategia de guerra en la cual la persona es engañosa en orden o para derrotar al enemigo. And that is the nature of war. Y esa es la naturaleza de la guerra. The second is that the Prophet ﷺ, he mentioned islah bayna al-nas, and rectification between the people. Y la segunda es para traer rectificación o reconciliación entre la gente. And that is in accordance with the statement of Allah, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. That there is not much good in their private sittings except the one who commands with sadaqah, or good, or rectification between the people. Y esto se ve reflejado en las palabras de Allah en la aya que dice: no hay mucho bien dentro de sus reuniones secretas, excepto cuando hablan, es cuando ordenan la caridad, el bien o la rectificación entre la gente. And the third is hadith al-rajuli مع امرأته. Third is the Prophet permitted it in the speech of a man with his wife. Y el tercero es que el profeta dijo que estaba permitido entre un esposo de sus palabras hacia su esposa. And likewise, as many of the people of knowledge have mentioned, the speech of a woman with her husband. Y como algunos otros sabios lo han mencionado, también de la esposa al esposo. And so that is in relation to affairs that return back to the rectification and good within the marriage. Y esto se refiere a casos que trae la reconciliación dentro del matrimonio. And so it may be that Allah Azza wa Jalla has blessed you with a wife that can cook very good, very well. But if it is that you have a wife that can't cook that good well, and the food doesn't taste that good, and she asks you, hey, does it taste nice? And you say, Alhamdulillah, it's nice. Y este puede ser el caso de que Allah Sobayat te bendijo con una esposa que cocina muy bien, o puede que te haya dado una esposa que no cocina tan bien, y cuando ella te pregunta cómo estuvo la comida, hay que decirle, estuvo. Or that she asks him to change the baby's nappy, there's still mess on his leg, or just done a terrible job. But she's glad at the fact that he's trying. So he said, how do I do? She said, it was good, it was good. O puede ser el caso en el que ella le pide al esposo que le cambie los pañales al bebé, y él hace un trabajo en el que el bebé todavía está sucio, y le pregunta qué tal me quedó, y ella le dice, sí, te quedó bien. Or that he says, I'm cooking dinner tonight. Cooks it, and it tastes disgusting. He said, how was it? She said, mashallah, it's good. O en el caso de que él diga, voy a cocinar la cena esta noche, y el sabor es horrible, y ella de todas formas le dice, estuvo excelente. So this type of thing, but it should not be taken as a habit within the relationship. Y pues es para este tipo de cosas, pero no debería convertirse en un hábito dentro de la relación. Okay, I will read the question in Spanish first, and I translate. Esta pregunta viene del lado de las hermanas. La pregunta dice, ¿cuándo una persona
tiene excusa por ignorancia en el entendimiento del Islam. Algunas personas dicen que los grupos como los Shia o los Sufis, ellos recibieron una versión distorsionada del Islam, entonces ellos tienen excusa eh, por no conocer el verdadero Islam. ¿Qué tan correcto es esta opinión? Uh, so the sister asks, when is a person excused due to ignorance in understanding Islam? Some say that groups like the Shia or the Sufis, they receive a distorted version of Islam, so they are excused for not knowing the true Islam. How correct is this? The scholars أيها الإخوة categorize the affairs of the religion into that which is known as al-ma'ruf min al-din or al-ma'lum min al-din bil-darura, and other than the ma'lum min al-din bil-darura, يعني those things that are known in the religion by necessity, and those things that are other than that. Los sabios han dividido estos asuntos en dos tipos de asuntos. Aquellos que son de conocimiento en la religión por necesidad y aquellos fuera de estos. As far as those things that are known as the ma'ruf and ma'lum min al-din bil-darura, those things that are known in the religion by necessity, even the kuffar know, then the excuse of ignorance is very, very, very minute with that, if it exists at all. En el caso de aquellos asuntos que son conocidos en la religión por necesidad, se refiere a aquellos asuntos que inclusive los incrédulos tienen conocimiento de eso. En este caso, la posibilidad de tener una excusa sobre esto es muy, pero muy baja. So, for example, it may be given to somebody who lives in the rainforest and doesn't read and write. Este puede ser, por ejemplo, el caso de alguien que vive en un bosque y no sabe leer y escribir. So he embraces Islam, for example, but he didn't establish the prayer. Nobody taught him to pray. He just knows Islam is good, true, he embraced Islam, didn't pray. When we examine and we look into his affair, he lives in the rainforest in Madagascar, or wherever, if there are rainforests in Madagascar. Well, he lives in the rainforest somewhere, there are places, but he couldn't avoid, distant from Islam. Este puede ser el caso, por ejemplo, de una persona que aceptó el Islam, pero no sabe leer y escribir, nunca se le informó que tenía que rezar, nunca descubrió cómo rezar. Y pues, cuando observamos su caso en especial, nos damos cuenta que pues, esta persona vive en un lugar aislado y que no tiene manera de acceder al conocimiento. And so, if that is the case, then they may have an excuse. But generally, those things that are known in the religion by necessity, no one generally has an excuse in relation to them. Pero en general, los casos que son conocidos como casos que son conocidos por necesidad de la religión, estos casos posiblemente no tengan una excusa. Then we have those affairs, Ikhwan, that return back to what or that which is present within many of the Islamic communities, which is that you have individuals who grew upon an understanding of Islam, hasn't traveled outside of his city or outside of his land, and as far as he knows, this is Islam. Y para el otro caso tenemos individuos que, por ejemplo, crecieron en una cierta región. En esa región se practicaba un cierto Islam y para él, él nunca viajó fuera de su región y para él eso es el Islam. This individual is to be taught. Esta persona debe ser educada. After him being taught the Sunnah, if he continues upon his way and persists upon his way, there are no excuses for him. Si luego que esta persona se le acerca al conocimiento, a la Sunna, y esta persona decide continuar con su camino, pues ya no hay ninguna excusa para él. And he's an obstinate person of innovation. Y esto lo convierte en una persona de la innovación. But the presence of an excuse of ignorance does exist for the ignorant followers of a particular path that were born upon that path and don't know anything else.
Pero la excusa de ignorancia es básicamente para aquellas personas que crecieron en un cierto camino y continuaron en ese camino, pero nunca les llegó información de que estaban sobre lo incorrecto. And for this reason, Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, he used to make takfir of the ulama of the Shia, but would not make takfir of the general person. Y por esta razón, el Sheikh Ibn Taymiyyah solía hacer takfir o declarar apóstatas a los líderes de los Shia, pero no a las personas regulares o los que no eran líderes. Because the people of knowledge, the ulama, they have knowledge, they research, they have knowledge of the language and what have you, they have the ability to come to the truth, but they remain upon the path of error. Porque la gente dentro de sus líderes, ellos tienen la capacidad de acceder al conocimiento, de acceder al lenguaje, y incluso haciendo eso, ellos continúan sobre el camino equivocado. And that is connected to the fact that the scholars, when it comes to takfir, or mention takfir, tabdi' in many ways is similar. When it comes to takfir, declaring someone a non-Muslim, we have the takfir al-am and the takfir al-mu'ayyan, or takfir al-mujmal and takfir al-mu'ayyan. That is, takfir al-mujmal is general takfir, takfir al-mu'ayyan specific takfir. Y por eso, una característica o tendencia que vemos entre los sabios, a la hora de hacer takfir, es que hay un takfir que es general y un takfir que es específico. General takfir is that which you hear some of the scholars will say, anyone who believes or anyone who believes that the path of the Qadariyah, Qadariyatul Nufa, those who negate knowledge, the knowledge of Allah Azza wa Jal in Qadar, is a kafir. Anyone who believes in the way of the Shia, and in the belief of the Shia, is a kafir. This is takfir mujmal. Por eso, un ejemplo de un takfir general es, por ejemplo, una secta que se llama Qadriyya, que son unas personas que niegan que Allah tiene conocimiento de las cosas que van a ocurrir o que no las ha decretado. Entonces, los sabios dicen que aquellas personas que están sobre esta creencia han salido del Islam. De igual manera, en el caso de los Shia, ellos dicen en manera general que aquellos que están sobre el camino de los Shia han salido del Islam. So this is general takfir. And this belief, to believe that the Quran is incomplete, takfir of Sahaba and these things, and the one who believes this is kafir. Por ejemplo, esta creencia que tienen la gente de los Shia, de que el Corán estaba adulterado y que por lo general declaran incrédulos a los compañeros del profeta, esto automáticamente los saca de Islam. That is generally. Y esto es en general. Specifically, an individual, Muhammad ibn Ali Ja'far, this is a specific individual, before they make takfir upon him, then there is a procedure before we declare him specifically a kafir. He's Shi'i, or he ascribes to that path, but before he is declared a kafir, there are specific conditions that should be set and met. Y en el caso de takfir en específico, por decir, le vamos a hacer un takfir a fulano, para esto hay una serie de procedimientos antes de aplicarle el takfir o declararlo fuera del Islam. And that procedure revolves around iqamatul hujjah wa izalat al-shubha. Two things: establishing the proof upon him and removing any doubt. Y dentro de este procedimiento está el presentarle las evidencias y removerle las dudas. And so, there is a procedure of establishing, did you understand that this is kufr? Did you understand that this opposes the Quran? Did you understand that this opposes the Sunnah? Do you understand the evidence for this and so on? These things are explained to him. Y en este procedimiento se le presentan las evidencias y se le pregunta, ¿entiendes que esto contradice el Corán? ¿Entiendes que esto contradice la Sunna?
se le presenta esta evidencia y esta evidencia, y ahí es donde se decide si la persona. And secondly, removing the shubha, removing the doubt. That is, where did he grow up? Can he read and write? Can he read the Kitab and the Sunnah? Can he study? What is his level of understanding? There's a procedure that we have to tick off all of these possibilities that may give him an excuse. Y el segundo procedimiento que refiere a remover la duda es, por ejemplo, verificar dónde creció esta persona sabe leer, sabe escribir, etcétera, etcétera. Y lo que se está tratando de lograr es encontrar cualquier excusa para esta persona que aún lo siga aferrando al Islam. And so, if we establish the proof and we remove the doubts, then takfir is made. Y si una vez se ha hecho el procedimiento de establecerle la evidencia, remover las dudas y la persona persiste, ya se le aplica takfir o se le considera fuera del Islam. That's if he persists upon this way. En el caso de que persista o continúe con el camino que tenía. The final issue that we mentioned as it relates to the people of innovation is that we should understand that people who fall into innovation or upon innovation are of two types. Algo que tenemos que entender es que la gente de la innovación o la gente que está sobre el camino de la innovación es de dos tipos. That we were speaking about was takfir. Now innovation. That we just spoke about takfir, and here there's some issues related to innovation. Okay, sobre lo que estábamos hablando, en el caso del takfir, hay uno que está relacionado con el tema de la innovación. The innovators and those who fall into innovation or were naturally reared upon innovation are two types. El innovador o aquellas personas que están sobre el camino de la innovación son de dos tipos. Al-Mubtadi al-Asli. That is, the one who is an innovator from his origin. El primero es aquel que es un innovador en su origen. That is, he was born and raised, Mathalan, Naqshbandi, big green turban, and from the time he was born. Este, por ejemplo, el sufi de la secta Naqshbandi que nació sobre eso y usa su turbante verde y todo lo demás. This individual, the one who is born and raised Sufi, then we have no reservations in referring to him as a Mu'tadi. Esta persona que desde un inicio, desde que sabemos de él, estuvo sobre este camino, a esta persona nos referimos a él como un innovador sin ninguna duda. That is the general ruling that is placed upon him. Why? Because he has never been upon the way of the Sunnah. Este es el juicio que se establece sobre él, porque se sabe que es una persona que nunca estuvo sobre el Sunnah. He may be taught the Sunnah and accept, in which case, alhamdulillah, he returned back to the true path. Es posible que esta persona se le enseñe la Sunnah y restablezca su camino. But this individual, we shouldn't hesitate to say that he's a person of innovation. Pero sobre esta persona no debemos dudar que es una persona de la innovación. The second individual is the one who was upon the Sunnah. El segundo tipo de persona es aquel que estuvo sobre la Sunnah. But he deviates away from it and falls into innovation. Pero se dividió de esto y cayó en la innovación. And this individual, the proof must be established upon him that he understands what he has fallen into, that he understands what he's opposed, that he understands that he's now following the way of the people of innovation. He is taught first. A esta persona se le enseña primero, se le explica, este es el camino sobre el que estás, este es el camino que estás oponiendo, esto contradice la Sunnah y de esta manera establecemos la prueba sobre esta persona. If he realizes and he understands what is being explained to him, he leaves it, alhamdulillah, this is the goal. Y si la persona acepta y se da cuenta que está sobre lo incorrecto y lo abandona, esto es lo que se busca. But if he persists upon that way and continues with arrogance and obstinance, then the people of Sunnah and the scholars of the Sunnah will declare that person an innovator after once being upon the path of the Sunnah.
En el caso de esta persona, si se le explican las evidencias y permanece arrogante y se mantiene en su posición, para esta persona, los sabios de la Sunna lo declaran un innovador. And this is what has happened, what has occurred with certain individuals within our recent past. Y este es el caso que ha ocurrido con individuos en asuntos recientes. And this is why you hear people saying, these people of Sunnah, Salafi, all they do is say this one is this and this one is this and get rid of this and kill that and get rid of it. Why? Because they don't understand that our deen, it is not our deen to play with, but the deen has principles. Y por eso pueden ver algunas personas diciendo, estos salafis, esta persona es un innovador, esta persona es lo otro, pero es porque estas personas no comprenden que nuestra religión no es una religión para jugar. From the principles of the deen is that if a person deviates away from it, opposes the sunnah, and persists upon that, then he is referred to as a person of innovation. But we give him nasiha, we advise him, but if he continues, he is considered a person of innovation. This is the deen, this is nothing to do with us. Esta persona por lo general no entiende que nuestra religión tiene principios y entre ellos está que si una persona se desvía del camino de la sunna, se le explica, se le enseña y se le trata de llevar al camino recto, pero esta persona persiste en su camino, pues simplemente se le declara como una persona de la innovación. Now somebody may say, why don't you just leave people to do what they want to do? Algunas personas dirían, pero ¿por qué simplemente no los dejan que hagan lo que quieran? Then if we do that, what would be the difference between us and Christians? Pero si hacemos eso, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre nosotros y los cristianos? What has caused the deviation of their religion? ¿Y qué es lo que ha causado la división de su religión? That every time somebody went astray, they just said, "He's one of us, leave him." Y justamente lo que lo ha causado es que cuando una persona entre ellos se desvía, simplemente dice, no, déjalo tranquilo, es uno de nosotros. To the extent that in 325 AD, they had a council, the Council of Nicaea, and other councils that followed that, sittings where the scholars of Christianity changed the Bible, changed the book. Hasta el punto que en su historia tuvieron una reunión donde todos sus eruditos se reunieron y se dedicaron básicamente a editar y cambiar la Biblia. In order to please people's understandings. Esto con el objetivo de complacer el entendimiento de la gente. Our deen, Allah has praised us with a characteristic. En nuestra religión, Allah nos ha alabado con unas ciertas características. Allah Azza wa Jalla has mentioned, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah." You are the best ummah that has been raised among mankind. You enjoin the good, you forbid the evil, and you believe in Allah. Y como dice en la Haya, ustedes son la mejor nación que se ha levantado entre los hombres porque ustedes permiten el bien y prohíben el mal y adoran a Allah. So nasiha, giving advice, and enjoining the good, forbidding the evil, this is from our deen. Y dentro de dar consejo de permitir el bien y prohibir el mal, eso es nuestra religión. Otherwise, our religion will go the path the same way that the previous religions have gone. De otra manera, pues nuestra religión simplemente va a ir en el mismo camino en el que fueron las otras religiones. And that's one way us and far enough with that question. Y con eso se These topics will come up, inshallah. Ok, la segunda pregunta es, ¿cómo obedecer de manera mecánica se diferencia de la sumisión que sale de la voluntad propia? He's a mechanic and he deals with transmission. La voy a reformular.
¿Cómo se diferencia obedecer de manera mecánica, o sea, que lo hago, que hago unos actos de adoración, Automáticamente. sí, automáticamente, o que lo haga por mi propia voluntad? Or it deals with automatic cars. How does mechanical obedience differ from submission that arises from one's own free will? It depends what it means by mechanical obedience. Like you already have it internally, and you do it like without thinking it. Right. You had Yeah, that internal obedience. I suppose that is not doing ibadah without. Right. As far as obedience to Allah Azza wa Jal, then no doubt there is the obedience to Allah that is returns back to what is known as jibiliya, the characteristics that are jibiliya. Jibiliya meaning that an individual, this is just how he is. MashaAllah, even though he's just obedient and he does those things that are in accordance with the deen and in accordance with obedience to Allah. The one who is ordinarily anyway just good and does good, this individual, the only thing that he needs to do is incorporate the niyyah, the correct niyyah in the actions that he does. Ok, con respecto a la manera en cómo se adora a Allah, hay un tipo de persona que es la persona que, por ejemplo, ya es buena persona, que ya actúa con el bien. Esta persona, cuando entra en el Islam o cuando desea realizarlo como un acto de adoración, lo único que tiene que hacer es incorporar la intención por Allah. Because it is the niyyah that makes ada different to ibadah. It's the niyyah that makes a normal practice different to worship. Porque la intención es básicamente lo que divide un acto mecánico, como dice la pregunta, o un verdadero acto de adoración. So, there is a sub-índice that says, in daily practice, what's the line that separates compliance with a rule from true spiritual surrender? En esta pregunta hay una segunda parte que dice, en práctica diaria, ¿cuál es la línea que separa obedecer una regla de verdadera rendición espiritual? And so, as far as a person who carries, for example, going back to this, the normal practice and the practice that is done in obedience. For example, if a man goes into his shower, takes water off his head, washes his body, washes his feet, he's done the actions of ghusl. But if his intention was only, for example, to cool down, this is not an act of ibadah. There was no niyyah for ibadah. There was no intention for ibadah. Por ejemplo, un caso que podemos tomar es el caso de una persona que va al baño, lava su cuerpo, etcétera, etcétera. Esta persona está haciendo los pasos de un ghusl o un baño ritual, pero si la persona lo está haciendo con la intención de refrescarse, esto ya no es un acto de adoración. If he doesn't have the niyyah for ibadah, then it is just a normal practice, normal action. Si no tenía la intención de hacer un acto de adoración, era simplemente un acto cualquiera. And this will highlight to you the importance of the dhikr of Allah, which is remembrance of Allah. That is, that the person who is continuous in the remembrance of Allah, his normal practices, and if he does a normal practice that is in line with the act of worship, that practice becomes an act of worship. Y por eso es importante mantener el recuerdo de Allah, porque la persona que mantiene el recuerdo de Allah, por lo regular, va a incorporar este recuerdo de Allah en cada una de sus acciones y esto va a convertir sus acciones en actos de adoración. The Prophet ﷺ said, بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض ومن عمل منهم عملا الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. Give this ummah glad tidings of radiance and illumination and aid from Allah and being established in the earth. But
whomsoever from among them does the actions of the akhirah for the dunya, then he will have no portion of the hereafter. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith, dale buenas noticias a mi nación de que van a tener iluminación sobre la tierra, pero adviértele a aquellos que hacen los actos de la otra vida para obtener los beneficios de esta vida. Likewise, the Prophet ﷺ said, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Verily, the actions are by their intention. Y ciertamente las acciones son por su intención. And so, without the presence of this intention for Allah, that action is not considered a righteous action, even though its form is of the form of a righteous action. En este caso, acciones que son realizadas, que son aparentemente buenas, si no se hicieron con la intención de complacer a Allah, no son consideradas un acto de adoración. As far as the affair of free will, con respecto a los temas de libre albedrío, then Allah Azza wa Jal has given every human being free will to choose right from wrong. Allah le ha dado a cada persona libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Either he chooses that which is right because of the fact that he is just a humanist and he is just a good soul. Ya sea que eligió las acciones del bien porque simplemente es un humanitario y le gustan las acciones del bien, but not for the sake of Allah. pero no lo hace por obedecer a Allah. Then this is not rewarded with Allah's. En este caso, no es recompensado por esa buena. Or he makes a choice based upon intending to please Allah Azza wa Jal, then this action is rewarded by Allah. O en el caso de que esta persona haga esta acción con la intención de complacer a Allah, en este caso la persona es recompensada por Allah. And as we mentioned the hadith previously, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. Actions are by their intention, and every person will receive the reward for that which he intended. Como dice el famoso hadith, las acciones son por su intención y cada quien va a recibir una recompensa basado en lo que esta persona intentó. And so the action is considered by its intention, and your reward in the akhirah is based upon intention. La acción se considera según su intención y va a recibir la recompensa en la otra vida basada en lo que esta persona, en la intención de esta persona. Y avanzar. Okay. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la diferencia entre un innovador, aquel que introduce cosas nuevas dentro de la religión, y alguien que simplemente sigue una innovación? Algunas personas los colocan a todos como innovadores. ¿Cómo puedo distinguir entre una persona ordinaria que simplemente ha cometido errores en sus ideas y un líder que activamente promueve extremos o vistas que se consideran innovación y cómo deberíamos tratar con cada uno de ellos? So the question is, what's the difference between an innovator, one who introduces religious innovations, and someone who barely follows an innovation? Some people label them all as innovators. How can I distinguish between an ordinary person who simply has mistaken ideas and a leader who actively promotes extreme or deviant views? And how should I deal with each of them? Some of the people of knowledge make a distinction between the innovator, that is the one who actually creates that innovation, and the one who practices innovation.
La gente de conocimiento ha hecho una separación entre la persona que empieza o enseña una innovación y entre aquel que la sigue. And there is no doubt that there is a difference between the one who created the innovation and the one who practices the innovation. Even though they are both innovators, one is worse than the other. Y claramente hay una diferencia entre aquel que creó o empezó la innovación y aquel que la sigue. Claramente aquel que la creó es peor que el otro, a pesar de que ambos son innovadores. And from the people of knowledge, there's also make a differentiation between the innovator, by calling him Muqtadir, and the innovate, the one who practices innovation, by calling him Sahib Bid'ah, or a person of Bid'ah, a person who practices Bid'ah, but he's not the one who created the Bid'ah. Y los eruditos claramente tienen una distinción entre aquel que llaman el innovador, que se refiere a aquel que la introdujo, y entre aquel que es una persona que practica la innovación, que es el que la sigue. But then with many of the people of knowledge, or some of the people of knowledge, they'll use these two terms interchangeably. Person of innovation, innovator, they are used interchangeably. So the one who practices or the one who started are referred to them as an innovator. Y pues siempre vamos a encontrar que los sabios intercambian estas palabras en sus libros o en sus pláticas, refiriéndose al innovador y que es el que empezó la innovación y aquel que la sigue. Quiero ampliar es como la pregunta un poquitico. So I have a question regarding that because earlier we've been talking about certain individual that he is known for us, not for the normal people. It's known for us that he's always like a chameleon, and there and with his fear and then with the stuff and then he's trying to mix. But I was telling the bro like we cannot do that there on him because we don't have it, like we didn't establish the conditions yet over here and we have like just this information. But regarding the general there, we can say that this or do it tahleel or of this person like telling the people here be aware with that person or how it works. With this type of scenario, it depends upon how bad or how distant this person is or near to the person. If it is that he's upon the sunnah and that is his origin, sometimes it goes to the other side. Then that in and of itself is not sufficient to exit him from the Salafiyya if he just goes to the other side. But if he goes to those other masajid and he speaks with the speech of those people, number two, that the majority of his companionship is with them, then the scholars of the Sunnah used to consider him from them. And when many of the Salaf were asked about an individual who claims to be from the people of Hadith, the Salaf used to ask Imam Ahmad and others used to ask that man bitanatu, who is his companionship? And they would say Qadariya. And they would respond that he's Qadari. Because the Salaf of this Ummah held that the one who is the majority of his companionship is with the people of innovation, he does not do so except that his heart inclines towards and is upon what they're. That is, yeah, it was the statement of the general masses among the scholars of the Salaf. But as we mentioned, there may be an individual who is not too sure, he doesn't really have much knowledge, he's got friends here, there, and he's not really firmly established upon the methodology. But we don't know clearly of any opposition of the fundamentals of Salafiyya. This individual, we have to be careful referring to him as a Muqtadi. We have to be careful. But if the majority of his companionship is there, his speech agrees with them, then the great likelihood is that he is from them. So, Okay, hubo una especificación en la pregunta anterior sobre qué pasa con una persona que, por ejemplo, se camufla entre la gente de la sonda y la gente de la innovación. Se había conversado que con esta persona
no se le puede declarar directamente un innovador porque no se le han hecho los pasos de establecer las evidencias y lo demás. Entonces, el Sheikh contesta que en este caso, si se trata de una persona que se le conoce por estar con la gente de la Sunna, pero de vez en cuando va a las mezquitas o a reuniones con la gente de la innovación, en este caso, eso no es suficiente para declarar a la persona innovador. Sin embargo, si esta persona, cuando va a estas reuniones o a estas otras mezquitas, habla y actúa como la gente de la innovación, en este caso, se aplica un principio que Imam Ahmad indicó de que él solía preguntar sobre ciertos individuos quiénes son sus compañías. Si vemos que esta persona generalmente se junta o se rodea más de personas de la innovación que de personas de la sunna, esta persona básicamente es uno de ellos. En el caso de un individuo o persona que es una persona que no tiene mucho conocimiento y que de vez en cuando se junta con la gente de la innovación, pero esta persona no predica o aplica fundamentos de la gente de la innovación. Esta persona hay que tener mucho más cuidado para declararlo un innovador. The Prophet ﷺ, he said, Prophet ﷺ said, الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. A man is upon the religion of his friend, and let one of you look to whom he takes as a friend. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith auténtico, un hombre o una persona tiene la religión de su amigo, por ende, sean muy cuidadosos con quién seleccionan como sus amistades. The Prophet ﷺ likewise said, El profeta sallallahu alaihi wasallam además dijo, لا تسحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Do not accompany except for a believer, and let no one but one who is upright and righteous eat your food. el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith, no estés en compañía excepto de aquellas personas que son piadosas y que no sea excepto de las personas piadosas a quien dejes comer de tu comida. And this is a command to have good companionship with the people of Sunnah. Y esto es claramente una orden para mantener la compañía con buena compañía, y esa es la compañía de la gente de la Sunna. And as the Salaf, they used to say, من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ولفته. That whomsoever's innovation is hidden from us, then his companionship will not be hidden from us. Los salaf o los predecesores piadosos solían decir, para aquella persona de quien su innovación es oculta para nosotros, su compañía o compañeros no son ocultos para nosotros. Y a las armas. I think just You were wrong. tenemos más preguntas, pero las vamos a guardar para la sesión de mañana, con tiempo y ya, para que en fin, ¿cuál se dice? Jazakumullah khair. Then we'll continue. We'll start with the book. Okay. Con esto el Sheikh se despide y dice que mañana continuaremos con el libro. Las preguntas es lo mejor.